Wala, Tagalog lang. Amen? So, first and foremost, I would like to thank your pastor, Pastor J.K. Puntillas, and of course, his family. Hindi lalim ang pag-accommodate sa amin, especially sa pagdala sa amon different places. But I thank the Lord that by God's grace, na nakita ko ang ministry. Kanton ako sa damo nga lugar, guwa sa Pilipinas, pero wala pa ko katapak Mindanao, first time. So, praise the Lord and madamo nga salamat that may opportunity kami makavisit diri. And church, thank you very much for your prayers sa ministry namon. I believe you include us in your prayers and continually pray for us because ika-7th year na namon this year and we are praying that by God's grace, ma-organize na kami as a church and I want to start another work in Pattaya. So, God has blessed our ministry in Thailand. There we have two services. First service, we have English service, and second service is Thai service. So we praise God that we have men there that can preach the Word of God already. Amen? Hindi kita magadugay. I hope you are ready to listen to the Word of God. Magtindog kita tanan. May request everybody to stand, please. 2 Corinthians chapter 8, verse number 7. Amen? 2 Corinthians chapter 8, verse number 7. Kabalo ko mga utod sa Ginoo that wala diri isa sa inyo that wala nabudlayan sa paghatag. Amen? Most of us, kung tawo ka, kung normal ka nga tawo, normal ka nga Kristohanon, there's always a struggle to give. And sa sining aga, tudluan ko kamo kung ano ang inyo himuon. I will teach you what you gonna do para mawala ang inyo struggle sa paghatag. Inang by God's grace, you can give unto the Lord heartily, freely. And pastor, ara na siya sa Bible? Yes, it is in the Word of God. And 2 Corinthians chapter 8, verse number 7, ang background diri, si Paul nagsulat sa believers in Corinthians. May gina-raise si Paul na fund to support the mother church in Israel, in Jerusalem, kag ang Corinthian na church, manggaran nga church, they are a rich church, but it's very hard for them na maghatag. So Apostle Paul give an example sa church sa Macedonia that in spite this church is very poor and in affliction, sila una hatag. So verse number 8, for verse number 7, for the sake of the time, let's read all together. Ready, go. Therefore, as ye abound in everything, in faith, in utterance, and knowledge, in all diligence, and in your love to us, see that ye abound in this what? Grace also. Samtang nagalambo, nagadako, ang inyo nga pagtuo, ang inyo nga utterance means speech. Sang una, wala ka kabalo kung paano mag-soul-winning, mag-share about the Word of God. Subong, you are blessed by God, kabalo ka na. And knowledge, damo ihibalo mo, in all diligence, makugi ka, and listen, and your love to us, see that you abound in this grace also. Pastor, ano na siya ang grace nga ginambalda ni Paul? Listen, the grace of giving. Nya hindi lang ta mag-grow in faith, hindi lang ta mag-grow even in diligence, hindi lang mag-grow in knowledge, let's grow in this grace also. And this is the prayer of every church, that by God's grace, this ministry will continue. This ministry will reach out more people for Christ. But listen, brethren in Christ, you need to grow in this grace also. Pastor, what is the message?
the message this morning, the grace of giving must abound to our churches. Let's do a pray. Oh Heavenly Father, I pray unto you. Lord, I'm struggling with the language what to use. But Lord, I commit to you, give me wisdom as I preach the word of God. The most important thing to me is that people would understand your message. Be the one, Lord, to anoint me with your power. Oh God, I pray, make me a blessing this morning. This I ask in the name of our Lord Jesus Christ. Holy Spirit, guide me. I pray unto you that bless our service. This I ask in the name of our Lord Jesus Christ. Amen and amen. You may be seated. You know, members, as we continue to serve God, as we continue to do the ministry, whether we like it or not, we need finances to support the ministry. Amen? And you know, very, very sad, when I went to Thailand, dito ko nakita that ang mga Buddhist, grabe sila ka maatipanon sa ilag religion. You know, if you watch movies about Thailand, about Buddhism, listen, kanami sang ila temple. Nag-usar sila sa sari-sari mga bato, and listen, kanami fully furnished. And you know, when I went there to Thailand, God really gave me a message that my question in my heart is that, Lord, why is it sa amon ng mga Baptist church, sa amon dito sa Pilipinas, mostly nga kami hindi makapagwapo sa among simbahan, nga kami hindi maka-fully furnished sa ang amon church. You know, church, your church is blessed here. You have a big property, but mostly, brethren in Christ, most Baptist church, listen, hindi makapagnami sa ilang building. Nga ang Buddhist makapanami. And listen, I found out that the need of the church, wala tay problema sa soul winning. Wala tay problema sa paghatag sang atong time sa Ginoo. Wala tay problema paghatag sang atong talent or gift sa Ginoo. Most of the believers all over the world, there is problem when it comes to giving. Pastor, wala ko problema dira. Listen, hindi katawo kung wala ko problema. By the way, hindi kamo namon kontra kung may struggle ka dira na area sang imong pagkabuhi, because tanan-tanan kita, even kami nga pastor, may struggle din. And as you understand the message, madula na ang struggle mo sa paghatag, and the moment the grace of giving will be upon your life. Amen? May idea na kamo kung ano diin padulong ang mensahe sa sini nga aga, Pastor, anong ambot silingon sang grace of giving. Listen, brethren in Christ, as we continue to study this passage, you will understand. But before I will define that, kanami sa aton magtestimony. Pastor, by the grace of God, Pastor, nakapasar ko sa exam. Pastor, may problema sa among balay. Pero Pastor, by the grace of God, Pastor, na-solve ang Diyos kaayogid. Pastor, wala kaming kwarta, pero by the grace of God, nakagraduate ko. Pastor, problemado mi, pero nakagraduate gid yo, Pastor. Pro question, sinong Kristiyano makahambal? That Pastor, grabe ang problema namon. Grabe ang trouble sa among simbahan. Pigado lang kami, Pastor, pero by the grace of God, nakahatag ko sa akong commitment. Are you listening? Are you following? Pastor, what is that? When I discovered this truth in the Word of God, sabi ko, tama, Lord, no?
tanan nga grasya, ginaayo namon, tanan nga grasya, we ask from you, Lord, grasyahi ko sa trabaho ko, grasyahi ko sa exam ko, grasyahi ko, Lord, sa mga kabataan ko, pero never ta nag-ayo sa Diyos, that Lord, grasyahi ko, biskan ano kami kapigado, biskan ano kami, Lord, kakulang, the grace of giving will be upon my life that I can fulfill my commitment to you. By the way, members, wala manggid tadi manggaranon, pamati ka sa mensahe, kay hindi lang manggaranon ang usaron sang Diyos. Are you listening? Ako nga pastor, mas pilion ko pa ang pigado na Kristiyano that may tagipusuon sa Diyos, kag nag-obey sa Diyos, kaysa sa manggaranon nga wala gid tagipusuon sa Ginoo. Pastor, sa bukid rami, pastor, wala kami, pastor, pariho sa ila, pastor, listen, it's not an accident by the grace of God that you became a member of Truth Bible Baptist Church or Truth Baptist Church is not an accident. Wala isa diri na hindi gamiton sang Diyos. The grace of giving must abound to our churches. Grabe paggamit sa kay Pastor Chris diri. Sa mga pastor diri sa Mindanao, abi ko sa Negros lang. Pero kahapon paglibot namon, nakakadto kami sa church, of course, na ni Pastor Kobe, late Pastor Kobe. I've seen how God used them. You know, church, you are blessed that ginbinlan kamo ni Pastor Chris sa sininga lot, sa sininga church. But listen, you can do more for Christ. You can do more for the glory of God in the moment that the grace of giving must abound to the church. Summarize ko yung mensahe, tani may ari diri nga member na maghambal, pastor, pigado jud mi, pero by the grace of God, tutom ko baya sa akong tithes. By the grace of God, pastor, tutom ko baya sa akon offerings. Nga pirmi lang, mahambal ta, grasya sang Diyos, ginayo ko, grasya sang Diyos, ginbuligan ko sa akon problema, grasya sang Diyos, ginbuligan ko sa akon mga kabataan, ginbuligan ko sa akon exam. By the grace of God, this is the time that you will testify by the grace of God, pastor, in spite sang kapigadohon, by the grace of God, naging matutom ko sa paghatag. Amo nang hambal sang verse. Nang hindi lang ta mag-abound sa faith, hindi lang ta mag-abound sa knowledge, hindi lang ta mag-abound sa diligence, hindi lang ta mag-abound, brethren in Christ, kung saan ta mag-abound, but we should be abound in this what? Grace also. Pastor, what does it mean of grace of giving? You know, I put it here. It's simply, God has given you enabling grace to give faithfully and generously, even in a difficult situation, that it is impossible to give, but God enables you. Members namon, nga mga pigado, kag-ara lang sa bukid, ang mensahe ni, para gini sa inyo. That listen, wala isa nga maghambal diri, nga pastor, hindi ko ka-support sa simbahan, hindi ko kahimo, kay problemado ko. Pastor, may cancer ko. Ang mensahe diri, brethren in Christ, that we need to abound in this grace also, that in spite sang affliction, in spite sang trouble, in spite, brethren in Christ, sang mga testing sa atong kabuhi, makahatag ta. Amen? Number one here, very, very quick, statements regarding grace of giving. Number one, grace of giving must have examples to follow. Ang grasya sa paghatag, dapat may ara example. Challenge ko sa inyo, kamo nga mahambal nyo that pastor pigado jud me. Ari challenge ko sa inyo, let your life maging dako nga example
that nagpadayon ka lang faithful sa imo pag-support sa sininga ministry, nagpadayon ka lang faithful sa pagsimba sa Diyos, and listen, God has blessed your family. Pastor, where is that? In verse number 1 there. Basahon natin in verse number 1. Sino ang gingamit ni Paul na example dira? 2 Corinthians chapter 8, verse number 1. Basahon natin all together, ready, go. 1, 2, 3, go. Moreover, brethren, we do you to wit of the grace of God bestowed on the churches of what? Ano, pastor, ang silingon sang wit? Sabi ni Paul, gusto ko that you will know the what? The grace of God bestowed in the churches of Macedonia. Sino ni pastor ang gingamit na example? The example diri that in spite of affliction, in spite sang kabigadohon, in spite of troubles, naging gamit ni Paul example sa 1 Corinthians, sa church sa Corinto, is that ang churches sa Macedonia. Ano, pastor, ang church sa Macedonia? By the way, ang churches sa Macedonia is that Thessalonica, Philippi, and Berea. Ano diri, pastor? Letter A, under that, Apostle Paul wants them to know about the grace of God to the church in what? Macedonia. Na gusto sang ni Apostoles Pablo, nahambalon sila, lantawan nyo, church sa Corinth. Damo kamo diri kwarta, pero wala pa kamo kahatag sa support naton, sa mother church naton sa Jerusalem. Pero ang churches sa Macedonia, they are under persecutions, they are in afflictions, they are in deep poverty. Pero grabe ang grasya sang Diyos sila kabuhi. Members of this church, ang paghatag gali sa Ginoo, grasya lang jud ni ka Ginoo. Wala sang giver sa sining church makapabugal and maghambal that giver jud kuya. Naghatag kuya sa Ginoo. By the way, kung hindi trabaho sang Dios imo kabuhi, hindi man ta kahatag. Kay dalok-dalok man ta. Amen. Si Jairi Januno, dalok-dalok man eh. Kung hindi sa pulong sang Diyos, kag hindi sa Word of God, kag hindi na-educate sang Word of God, wala sang isa sa aton maghatag. And by the way, members, ayaw pagmalisyahi kung mag-preach diri giving, because listen, we need to be educated in all aspect of ministry in order for us to grow. Sample. Nga adamo ta mga members, nadugay na sa church naton, 20 years, 30 years, faithful man sa choir, faithful sa soul winning, faithful. Pero nga, hindi ta makita that they are blessed financially. Why? You know why? Nag-invest sila sang ila time sa Ginoo, nag-invest sila sang ila talent, pero wala man sila nag-invest sang ila treasure sa Ginoo. What do you mean, pastor? If you want to be blessed in that aspect of your life, you need to learn. Amen? Hindi na mangkot ko bla sa Ginoo, kis mag-study ko, gapamangkot ko sa Ginoo mo. So Lord, nga sa among mga pastor, Lord, ang pinakabudlay iwali, giving jud daw. Nga pinakabudlay buhaton sang Kristohanon, nga Lord giving gid. Nakapamangkot man ka muna. And you know, as I asked the Lord, God answered me. You know why? You know why? Listen very carefully. Because si Satanas, grabe og pugong niya sa Kristohanon nga maghatag, kay kabalo jud siya na kung maghatag ang Kristohanon, i-bless gid siya financially. I-promote gid siya sang Diyos.
mangita gid padihot pamaagi ang Dios that by God's grace ining Kristohanon nga tutom lang hatag sa Ginoo ga support sa ministry. And I believe may makatestify diri nga members sang inyo church, pastor, sang una, wala gid kami, but we became faithful in the area of giving. God bless my business. God bless my family. Nga grabe pugong niya sa Kristohanon. Listen to this. Kabalo ang yawa nga wala siya i-offer sa Kristano para bayaan ang Diyos. Ang i-offer niya lang is manggad sa kalibutan. Nga mahambal siya, ma'am, guha diri simbaha ko di. Remember, si Jesus, gintempt ni Satan, thou shalt worship me, kag ang tanan nga makita mo, ihatag ko sa imo. By the way, Satan can maybe maghatag sa imo, sang madamo nga manggad para magpalayo ka sa Diyos. And listen to this, I hope God will open your mind. Kung ang Kristiyano matukiban niya, paano mag-ayo sang manggad, samtang gapangalagad siya sa Diyos, kag ang Kristiyano mag-faithful hatag sa Ginoo, kag ginabless siya diri sa church as he serve the Lord, si Satanas wala na sang maila sa Kristiyano, nga gwa dira, kay gaan ta ka manggad, anong hambal sang Kristiyano, tigilan mo kuya Satanas, ginbless na ko di gapangalagad pa ko sa Ginoo. Amuna nga overcome muna. Amen? Dapat ma-overcome mo yan by God's grace. Hindi mo kontra ang pastor. Listen, we are here. Pagpaintindi sa inyo why we need to do that. We want the ministry to grow. We want to take good care of the ministry. We need to take good care of the minister. We need God to bless the members. Kung gawali man gani, giving ang inyo pastor, especially this coming anniversary nyo, the purpose of that tanan kita, i-bless ang Diyos, hindi ta agree or pabayaan that, listen, hindi nila makita ang grasya sang Diyos sa Sninga Church. Who is the example here? The Macedonian churches. Berea, Philippi, Thessalonica. I hope this church will be an example. Amen? I hope the grace of giving, brethren in Christ, will abound to this church. Grace of giving will give you abundant joy to give even a great trial of affliction. Verse number 2, 2 Corinthians chapter 8, verse number 2. Let's read all together. Ready, go. How that in a great trial of affliction, the abundance of their joy in their deep poverty abounded unto the riches of what? Their liberality. Oh, Apostle Paul want us to know the grace of God sa ila nga kabuhi. And Apostle Paul wants them to know about the grace of God to the churches of Macedonia. And grace of giving will give you abundant joy to give even a great trial of affliction. Listen to this. Kung ara ka sa tunga sang problema, kinawad-on, pero malipayon ka Japon gahatag sa Ginoo, ang grasya sa paghatag ara sa kabuhi mo. Suliton ko ulit. Kung ara ka sa kabudlayan, wala ka mo maybe ginakaon. Or maybe puli sa inyong balay, after simba, wala ka gawion. Pero, nagasmile ka sa paghatag. May joy sa imong heart paghatag. Ang grasya sa paghatag, ara sa imong kabuhi. You know, may time members ko, Sunday, may apo siya na babae. Naintindihan nyo lang ko? Naintindihan nyo? Dorong grammar akong Bisaya. Amen? May member ako na may apo siya. And then,
lumabas nung Sunday, to make the long story short, na disgrasya, namatay. Amo na akong Sunday, para gid sa Panginoon. Amen? And you know, nag-funeral kami, to make the long story short, I preach in their funeral. And iniisip ko kung paano ako maging blessing to their family because they are faithful. May spare kami na air condition sa church, AC, na split type. Bininta ko para ibigay sa kanila. Pero you know, after the service, after the funeral, mga 1 week every night, tinawagan niya ako. Niya, Pastor, adyan, matiban, hay noy. Pastor, pwede ka pumunta dito sa bahay? Siko, bakit? Nag-walking ako. Niya, mahay noy. Niya, punta ka dito. And pumunta ako doon. And listen, nagkuha sa sobre niya, Pastor, this is 17,000. Ibigay ko to sa iyo. And you know, I won't accept it because sabi ko sa kanya, di ba nagbigay nga kami sa inyo because to support? Sabi niya sa akin, niya, Pastor, kung monk ang nag-funeral, mga monk nag-funeral sa aking apo, dami yan sila pakainin ko. And then magbibigay pa ako sa kanila. Niya ngayon, na-convert na ako na Kristiyano. Hindi ako magbibigay sa pastor ko. And listen, God is my witness. Hindi ko inaccept. And lumuhod siya sa akin. And sabi niya, Pastor, pwede ba that you accept this offering? And listen as I relate to this message. Iba sa atin yan na Kristiyano, ang mga troubles sa ating buhay, ang mga affliction sa ating buhay, ginagamit natin na reason na hindi tayo makafulfill ng commitment natin. Pastor, napatay yung kuring ko, hindi gikuda, Pastor. Anong kuring sa Bisaya? Napatay yung iring ko, Pastor, hindi gikuda makahatag. And sometimes, very, very sad, we are believers. By the way, mga Buddhisto, mga bago na Kristiyano, but listen, even in this trial of affliction, may ara joy sa paghatag. And very, very sad, there are a lot of Christians been serving the Lord for a long, long time. Mangita lang rason that cannot fulfill their giving unto the Lord. They cannot give unto the Lord. Hey, you need the grace of giving. Grabe, hambal ko sa Ginoo, Lord. Hindi ko to na-experience sa Pilipinas. Sa Pilipinas, pag nabantay yung membro mo, pag hindi ka doon nagbigay, sabihin ng membro mo, wala talagang heart si Pastor. Dito sa Thailand, namatayan na, sila pang nagbibigay. And listen, brethren in Christ, ang sitwasyon sa Macedonia, ganito. Summarize ko lang, nga pastor, they are poor, they are in a great trial of affliction kasi sinakop sila ng Roman Empire. May war. And listen, ang mga Kristiyano dito, nawalan sila ng trabaho, nawalan sila, brethren in Christ, ng income. But when Apostle Paul told them that let us help our mother church in Jerusalem, sila pauna. And listen, ang taga-Corinthians na maraming pera, because the Corinthian church is like a church in a capital city like Manila, ang bigat-bigat nila maghatag. That's why they need an example. I challenge you, kayong mga andon sa bundok, maybe walang pera, but listen, by the grace of God, you need to tell the Lord, Lord, gamita yung buhay ko, that I'll be a great example to those people that are rich, that by God's grace I can give unto the Lord. Anong reason mo na hindi ka makafulfill sa commitment mo sa Panginoon? Anong reason mo that you cannot give unto the Lord? Listen, brethren in Christ, you need the grace of giving.
nga kahit may emergency ka, you have joy unto the Lord, that Lord, thank you Lord, I can give, I can support sa ministry. Thank you Lord, I can be a blessing to my pastor. Thank you Lord, I can be a blessing to the workers. Thank you Lord, I can be a blessing to the work of God. And listen, that is the grace of giving. Members, wala ni pugsanay, Amen? Wala pugsanay ni. Depende ni si mo. Kung hindi mo pagdesisyonan, daog si Satanas di. Amo na hindi na-elevate sang Diyos ang imong kabuhi. Dugay ka nagkristohanon, faithful ka diri. You give your talents, you give even your time. Every Sunday, ani ka. Pero wala ka nag-start faithful sa imong treasure, sa imong giving. Listen, hindi mo makita ang grasya sang Diyos, ang blessing sang Diyos. But by the grace of God, our members that bite and obey the truth, some of you right now listening to me can relate and will tell me, Amen, Pastor. Blessing, to be a blessing to the work of God. Amen? Pastor Budlay, we understand you. Amen? Pastor Budlay, we will pray for you. Pastor Budlay, hey, hindi ka namon kontra kung nabudlayan ka. We are here to help you. We are here to pray for you. We are here to tell you, Mom, I'll be praying for you that by God's grace, you can obey God in that area of your life because God wants to bless your family. Hindi mo kami kontra. Kontra naton si Satanas because dugay na siya, nagdaya sa aton that we thought, pirdita kung magtutoms ta sa area sang treasure ta. Wala gid Kristohanon biskan diin ko mawali nga church, mag-challenge ko nga kung nagtutom ka sa Ginoo sa area sa paghatag, nga wala ka gin pakamayo sa Ginoo tindog, wala gid may nagtindog. Nga members, this is word of God. Kung ginwali ni gani sa Thailand, kagtuod sa Thailand, nga ulihi lang na sila sa mayong balita, listen, tuod man di sa Pilipinas. Amen? Number 1 here, grace of giving must have examples to follow. Sino ang example diri? Brethren in Christ? Macedonian Church. Sino ang next example? I hope and I pray this church. Amen? Sang area namon, sang una, sang Bible student kami, area namon ni Pastor JK. Kaya kung Bible student ka, every Saturday, nag-gwa ka mo Area namon sa bukid, sa bundok. And then may nanay gida nga galuto sa og uga, dried fish kag utan. Dira kami manyaga. And listen, brethren in Christ, after many years, utan-utan lang to. Pero I do not know kung na-remember pa ni Pastor JK si Olive ngayon is accountant na. Wala sila tatay, but listen, makita mo ang Diyos nagapakamayo. Nag-preach ko sa funeral before coming here, kay ang tupad balay nila, member namon. And listen, ang youngest nila, mag-graduate na sa CRIM. Utan-utan lang una, utan-utan lang. Kay pigado sila, wala silang tatay. Siya lang isa, yung nanay lang, paeskwela sa 3 yung anak. But listen, ang Diyos hindi bulag kag bungol na nakita ang imo tagipusoon para sa bulaton sa Ginoo. Mga members namon nga sa bundok, sa bukid, hey, we love you. We pray for you. And by the way, in the aksidente na anhi ka sa ating church,
Because God want to demonstrate miracle sa buhay mo. Tutom lang. Be faithful. Labi na gid kung may ara-ara ka, wa gid ka grason. Amen? Kung may ara-ara ka na ni-bless ka sang Diyos, especially if you're professional, wa gid ka rason. Kung atong mga membro sa bukid, sa bundok, maka-faithful gani, hatag sa Ginoo, maka-fulfill gani, sila commitment sa first fruits, maka-faithful gani, hatag sila tithes, ikaw nga anhi diri, you are blessed by God, you have profession, and listen, you have business, and God has blessed you. You don't have any reason. The only reason that you cannot give unto the Lord is greediness. But you can always come unto the Lord, Lord, the grace of giving, help me that it will be upon my life. The grace of giving will give you abundant joy to give, even a great trial of affliction. Brethren in Christ, great trial of affliction is not a hindrance to be a joyful or to be a cheerful giver. Amen? Number 3, grace of giving will enable you to give generously even in a deep poverty. Verse number 2. Ara dira sa Bible. Amen? By the way, wala ko gahimong mensahe diri ha. Gina-expose ko lang sa inyo anong tudlo sa Bible. Amen? Basahin natin. Ready, go. How that in a great trial of affliction, the abundance of their joy and their deep poverty abounded unto the what? The riches of their what? Liberality. Grace of giving will enable you to give generously. Generously, even in a deep poverty. Anong generous sa Bisaya? Generous. Ha? Manghinatagon. Ari pagid. I hope you learn something. Abi naton, ang makahatag lang generously, ang damo og kwarta. Kay maghatag sa 100,000. Ang atong perception that ang maghatag lang sang dako kag generous na paghatag, ang damo og kwarta. Listen. Basahon muna naton kung anong meaning sang word na generous. Generosity is not always a great amount, but always a great sacrifice. A willingness to give or help or support, especially more than is usual or expected. Listen to this. Look at here. Ara pang mo dira? Kung si nanay, maghatag siya sa akong tangkong, nga ang tangkong to, amutong ulam niya, kag wala na siya kaunon, kag may membro tadi, maghatag sa akong 100,000 na may 100 million sa bangko. Listen, si nanay nga naghatag sa akong tangkong, mas more generous kaysa to. Because generosity is you give more than what is expected from you. Amo na ang mga members namon. May member ko, nga hindi gani kalakat, si Palatda. Walang work. Pero listen, every Sunday, gahatag 40 baht. Ang 40 baht, mga 70 pesos. And kabalo jud ko, nga wala na sa kwarta. And kanami pa, nga tay, nga babae, kay hambalan ko siya Palatda, bigyan kita ng bigas niya, Pastor, no. Abi mo, ang ginahimo ko na lang para makatag sa iya bigas, binibigay ko sa isang member at pagkatapos, ang member nagbibigay sa kanya kasi ang concept niya, dapat ako maging blessing kay Pastor. Dapat ako maging blessing sa ministry. And nakita ko, and listen, brethren in Christ, she had that joy sa iya tagipusoon sa paghatag.
Members, namon na taga-bukid, mambal ka, pigado ka, pero walay kakabalo, sa mata sang Diyos, kisa, ikaw padako hatag kaysa sa may kwarta. Uhong lang na, asin man na, dalon mo diri sa church, norma na, because kabalo ang Diyos, nga amo lang na, ang masarangan mo, and that is more than expected sa imo, sa mata sang Diyos, you are more generous than any givers because of the amount of your sacrifice is not on the amount of the money, but the amount of the sacrifice that you're able to sacrifice before the Lord. Remember, si Jesus Christ, andon sa temple, may naghatag widow woman na 2 mites, ang iba maraming nabigay, pero sabi ng Diyos, sinong mas malaki yung bigay? Ang what? Ang widow. Kung studihan mong Bible, kung nasa-study ka ng Bible, diri ko naintindihan nga grabe ka smart ang Diyos. Grabe. Sobra pada kasino nga CPA kag accountant. Nga why is it na wala naghambal ang Diyos sa aton? Tanan nga masave, maghatag kamo every week 1,000. Kung naghambal ang Bible nga may amount 1,000, makaubay ba ta sa Diyos? Hindi. Amen? Pero pertika wise ang Diyos that ginhimo iya percent, tithes, 10%, because even gahatag ka lang shin or 100 every week, pero 10% jud na sang imo income, kag ini nga Kristohanon gahatag 1 million every month, because that is the 10% of your income. Listen, sa mata sang Diyos, you both obey God. Amen? Wala man gaayo ang Diyos, wala man siya ga-require sa wala yagin bless. And by the way, all the blessing came from the Lord. And I hope you understand that. I hope members of this church, pastor, kabudlay, sa ngamon pangabuhi, ari ha, we will confess sa inyo. As a pastor, I will confess sa inyo. Sa tawhanon, hindi ko mag-preach giving. Kay makita mo ang tao, grabe ka pigado. Pero listen, sa spiritual, I need to teach my people because this is the way that God will bless them. Hindi, anis. God is my witness. Dito sa La Carlota, sa Amon, sa sugar cane man gatrabaho ang mga tao. Sa Thailand, ang mga OFW may ministry ta sa Thai, may ministry ta sa Filipino. Ang OFW, abi nyo, damo gid kwarta. Naku po, ang amoy ng pera, andyan pa sa kamay nila, pero ang pera wala na. Bakit? Padala diri sa Pilipinas. Amen? Amen? Pag end of the month, dami na yan nag-chat sa kanila, ay, kamusta ka na diha? Because people here in the Philippines is expecting, listen, kaya lang, kung hindi natin ituturo, paano ang ministry? Kung hindi natin ituturo, paano yung minister? Ang pastor? Kung hindi natin ituturo, paano kayo ng mga member? 3 M yan. Listen, we need to teach and we need to understand in order for the ministry will be blessed, in order for the minister will be blessed, in order for you members will see the grace of God in your life. Biskan ano ka gusto magwali, kung wala unod tiyan mo, wala ka pirsa mo. Amen? Amo to storya namon ni Pastor JK, may anak naman ko subong. Nan ko si Butchokoy, kay grabe ka dako. Grabe magdidi.
Biskan ano ka ka-spiritual, kung wala didion si Butchokoy, galuya jud ka. Amen? Amen? Galuya jud ka, walag diaper. Amo niya ang diaper kag ang gatas, nga hindi mo dapat pangamuyuan mo. Lord, bilhin ko ba to? Wala na yan, hindi na kinahanglan i-pray. Kung may kwarta ka, baklon mo gid or else manimaho ka mog ihi. Amen? Si Pastor JK, duwa. And sometimes, encourage mo pang pastor mo, Pastor, 3 ha. Uhuy. Question, naging blessing ka ba sa family nila? Pastor, daw discourage ka how? Nga, ma'am, parang discourage ka how? Listen, naging blessing ka ba? Ang asawa ni Pastor, gin-give up ang abroad, has a good income by the grace of God, na mag-full-time dire, and listen, brethren in Christ, it is the responsibility of the church to support their family. Si Pastor Kidi, gin-give up ang iyag profession para mag-full-time dire, para mag-atipan ninyo. Listen, hindi lalim mag-atipan sang amuni kadakong nga church, but listen, by the grace of God, if the grace of giving in this church, the minister will be blessed, the ministry will be blessed, and your members will be blessed by God. Lapad pa, damo pa patindugan building dire. Damo i-repair dire. Listen, I told the Lord, hindi ko magpasugot, Lord. If we start a building in Thailand, that mas nami pa ang temple kaysa sa building sang Diyos nga totoo. Hindi ko magpasugot, Lord, that nami pa ang muski sa church sang Diyos na matotoo. Is our God real? Ang ginalagad nga Diyos tood, our God deserve the best. Pastor, wala gi ko pastor, kwarta kaangay niya. Hey, kung anong masarangan mo, ihatag lang because wala ka kabalo that you are more generous compared to others. You are more generous compared to other members. By the way, hindi tayo nagko-compare. Walang comparison. But this is a great encouragement, brethren in Christ, sa aton. Grace of giving will enable you to give generously, even in what? In a deep poverty. You can be generous even in a great poverty. Generous is not only for the rich. Amen? Generosity is when you give more than what is expected. Many poor members that were generous than rich members, brethren in Christ, for beyond your power, you give more than what you think you are able to give. What is that? The grace of giving. Anis, budlay maghatag? Say amen kung budlay maghatag. Ga-expectar ko tanan mag-amen. Budlay maghatag? Sa iba, nga hindi budlay, because the grace of giving, the grace of God in the area of giving is upon your life. Sa budlay pa, hindi mag-backslide. You need to ask the Lord, Lord, kung nagrasyahan mo na sa gani, nga sang una, Lord, pariho mo lang kami na nga dalok-dalok. Ako, Lord, grasyahin man ko, kay mahatag man ko para sa imo. Amen? Lord, kung nagrasyahan mo na sa gani, nga pariho lang kami na year nga na-save, siya nga, subong, daw faithful siya sa iya tithes, daw faithful siya sa iyang first fruit, faithful siya sa iyang mission. Lord, kung nagrasyahan mo na siya gani, pwede mo man ko grasyahan. And listen, you need to be honest unto the Lord. Lord, katig-agid bla, Lord, sa akong tagipusoon, I'm stubborn.
Sang una si Pastor Chris gawali diri, permi na ni ginawali ni Pastor, pro Lord, hasta subong, wala gig ko ka-faithful in that area of my life. Listen, I have a good news to you. God can give you grace to give. You can always ask the Lord. You can always beg the Lord, brethren in Christ. And number 4, grace of giving will enable you to give beyond your power. Verse number 3 there. Lantawan nyo ang natabo sa Corinthians. Verse number 3. Let's read all together. Ready, go. For to their power I bear record. Yeah, and beyond their power. What? They are willing of themselves. Wala ni mention ni Paul kung pila ang offering ng Macedonian church. Pero ang sabi ni Paul, sang natipon niya na ang offering, binalitaan niya yung Corinthians or Corinthian church. Beyond their power, they are able to give. Wow. Hindi na nila masarangan, pero nakibot si Paul. Amo nang giving sang taga Macedonia. Amo nang giving sang members ta didto lang sa bundok. Amo nang giving sang atong members nga wala magani trabaho. Amo nang giving sang atong members na wala gani sang permanente nga trabaho. Why, Pastor? The grace of giving is the one that allowed them to give beyond their what? Power. Kung wala grasya sang Diyos sa paghatag diri, hindi tatanan kahatag. We need the grace of God. Do you think you need the grace of God? Number 5. Number 5. Grace of giving will be possible if believers will first give themselves to the Lord. Verse 4 and 5. Verse 4 and 5. Ga-enjoy pa ka mo? Amen? Verse 4 and 5. Let's read all together. Ready, go. Praying us with much entreaty that we would receive the gift that take upon us the fellowship of the ministering to the same. And, lantawa, verse number 5. I want everybody to read verse number 5. Ready, go. And this they did, not as we hope, but first gave their own selves to the Lord and unto us by the will of God. Grace of giving will be possible if believers will first give themselves unto the Lord. Listen to this. Look up here. Dali na ko matapos. Kay biskan hindi ni matapos basta 11:30 na maklose ko. Amen? Amen? Ang iban nga preacherya, pastor, sorry, na nalawig-wali ko kay na-filled ko sa Holy Spirit. Wala filled sa Holy Spirit. Basta time is time. Amen? Listen. Nga nakahatag ang taga-Macedonia. Nakahatag sila even a great trial of affliction because the Bible says, and this they did not as we hope, but first gave their own selves to the Lord. Members, are you listening? Are you listening? Pag nahatag mo una ang kabuhi mo sa Diyos, hindi lalim maghatag sa imo giving sa Ginoo. Listen to this. In the moment, budlay pa sa imo, maghatag sa Diyos. Budlay pa sa imo, maghatag sang first fruit mo, maghatag sang tithes mo. Daw nadakuan ka gid, maghatag sang first fruit mo. Daw nadakuan gid ka, maghatag sa misyon. Daw nadakuan gid ka, maghatag sa tanang commitment. Hey, let me remind you, everything in you comes from God. Abi mo nga
nabudlayan ka maghatag, kay abi mo, ginahatag mo, halin siya mo. Pero, kung intindihin mo that what you gave actually came from the Lord, nako po. Amen? May cellphone ka da manang? Hindi man ibudlay maghatag sa cellphone niya sa iya. Amen? Hindi mo na akon. Imo lang na nang. Bahala lang mo na dua. Amen? Imo lang na. Kasi mo nang budlay, medyo budlay, no? Damo pa da contacts. Budlay man sa iya, kay iya man na, basi may mga contact na nang, taguan na nga. After ni, puli ka dayon. Listen, hindi budlay sa akon, kaya hindi man ko tagiya mo. Nga budlay jud sa imo maghatag sa Ginoo. Gakumud-kumud ka every time, iwali tights, wali purse fruit, wali, kay ginatulok mo nga, abi mo, hey, everything came from God. Nang balik na kaya hindi na ako. Nang salamat. Salamat gid nang. Amen? Amen? Nga, pastor, budlayan jud ko, maghatag, budlayan jud ka, kay you think that everything that is in you, it's yours. Hey, I have a good news to all of you. It's not yours, is of God. Salamat tagani, nga ginbuhi ta sang Diyos. Gaan pa sa chance sang Ginoo ma-enjoy ning kalibutan. Pag naintindihan mo ni, hindi budlay maghatag. Kag hindi sila na budlayan maghatag because they first gave themselves unto the what? Unto the what? Unto the Lord. Tapuson tanan ni. Wala na time. Amen? Pero matianay before I close. Listen very carefully because I am about to close. Damo gahambal, pastor. Pigado jud mi. Pastor, I do not know kung mausar man mi sang Dios kay wala man jud mi. Gamay lang jud amon. Wala ta time. Pero iban sa inyo, dugay na nga Kristiyano, alam nyo yung story sa 2 Corinthians 17. Amen? Parte kay Elijah. Amen? Nga ano si Elijah? Ginpakaon sang? Anong widow sa Bisaya? Listen up here. Gusto ko makuha nyo ni. Look up here. Ang question ko sa inyo, digto sa Sarifat, wala ba ito manggaranon nga tao? Wala ba? Wala ba? May ara. Ang question ko sa inyo, nga adjud sa kadamo nga tao, nga ginhambalan sang Dios si Elijah, nga digtugid magkadto sa balo, nga hambal sa Bible, last na malang tugani na harina kag oil. Hey, are you following? Nga wala nagkadto ang Diyos, oy Elijah, kadto ka didto sa Sarifat, kay ang mayor digto, ang barangay kagawad didto, ang barangay captain digto, pakaunon jud ka. Nga balo haw. Nga ang balo wala man gani. Listen to this. Some other pastors said, gingamit ang balo para pakaunon sila Elijah. Pero the way I look at the story, gingamit si Elijah para mag-perform miracle sa balo. And listen, I summarize the story. Basahan nyo na lang sa 2 Corinthians 17. Sang ginuna niya si Elijah, hatag sang cake. Nag-bake siya. Ang oil niya kagang harina, last na lang ginhatag. Ang Bible naghambal. Sa famine, wala sa nagutman. Kibut siya. Ngang harina kagang oil, gina-provide lang, gina-provide. And listen, ang ikaduwa nga mirakulo, napatay ang bata sang balo.
Wala ba ihan na balaan sang Diyos nga may masakit to ang bata? Hey, God is a sovereign God. He knew it. Because ang balo, willing mag-support sa alagad sang Diyos, nag-obey. When her son died, the Bible says, God prayed sa anak sang balo, kag nabanhaw. Pastor, what is the message? Iba sa inyo, daw balo. Daw hindi ka kaintindi kung paano ka maging blessing sa ministry. Kay wala ka gid. Listen, ang gusto lang sang Diyos, mag-obey ka sa Ginoo. Pastor, pigado man ko nga kami gid naging member how. Kay ang Diyos, may gusto siya i-demonstrate nga mirakulo sa imo. Pastor, pigado man mi nga pastor ako gid. Kisaga question ta, pigado mi, kami gid maghatag sa Ginoo. Hey, you need to give. If you are poor, in order, God can perform miracles in your life. It's not an accident. Namian ko nga pastor, yung mga pigado ko nga member nga nag-obey sa Ginoo, kaysa future blessing. Listen, wala isa may mabilinda sa inyo pulungkuan. All of us need the grace of giving. You are preparing for your anniversary. Ayo una to ng Diyos, Lord, gae ko grasya sa paghatag. Dukos ang ulo, piyong sang mata. As the piano playing softly, butaon taning altar. Butaong tang altar. Lord, gae ko grasya sa paghatag. Come on. As the piano playing softly, diri sa taas, let's fill up this altar. Come unto the Lord. Come unto the Lord. Pastor, pigado gid mi, taga-bukid lang ko. Hey, ikaw ang gusto sang Diyos, himo ang mirakulo. You come. You kneel down to the Lord. Lord, come unto the Lord. Wala isa, if you understand the message, wala isa. Mabilin dira sa imo pulungkuan. Pangayo patawad sa Diyos, you are not faithful sa Diyos. In the area of giving. Pangayo patawad sa Diyos, Lord, sorry, been a members of this church for a long time, but I'm not faithful. Luhod sa Ginoo. Patawara ako, Lord, sa akong commitment. Mga pinalangga namon nga membro, hindi ka maghambal nga pobre ka. Gamiton ka sa Diyos. Hindi ka maghambal nga pobre ka. God can use you and perform the miracles. Hey, pray that the grace of giving will abound in your church. Cry unto the Lord, ask forgiveness sa Ginoo, Lord. Patawara jud ko, Lord. Lain ang pagintindi ko sa paghatag. Cry out to God! Faithful givers, pray by God's grace to your fellow members, makatuon sila paghatag para sila man i-bless ang Diyos. Lord, pigado jud mi. Pobre jud mi, Lord, pero usara lang ko, Lord. Sa bukid ra mi, Lord, pero usara ko, Lord. Lord, salamat kayo. Holy Spirit, salamat sa paggamit ni mo si mong ubos nga lagad. Yes, tinuod. Kung among saligan among kugalingon, kung among tanawon ang kapasidad sa mong kugalingon, wala may ikahatag. Pero Lord, salamat. Tigay may grasya, grace of giving. Kung wala imong grasya, Lord, kung magsige lang may tanaw sa mong kugalingon, nga pobre may, sige lang may tanaw sa mong kugalingon, dili na mo kaya, dili, Lord. Kaya, Lord, gitagaan mo ni mo grasya. Subusa, Lord, as we face our anniversary. Yes, lisod, tinuod, daghag mga bayro nun, daghan may ginatubang. Pero Lord, dili pwede, nga himuon na mo excuse. Salamat, Lord, sa reminders karong kabutagon. Salamat, thank you for using Pastor Jairi.
Salamat kaayo. Kining mga members, Lord, na tubangan, nag-renew silang commitment, labi na sa ilang giving. I pray, bless nimo sila po dayon. I know ang uban ga-struggle aning pagbalik sa ilang tithes and offerings, sa ilang tithes, labi na sa tithes nila, Lord. I pray nga imo sa taga-grasya, nga disiplinahon nila ang kaugalingon, nga magsugod sila balik disiplina sa tithes lang. Dahil hangtod, balik sa offerings, hinahinay. Hangtod, Lord, yes, wala may sobra kung tanaw na mo. Pero may good kulang. Pero Lord, dili sad pwede na mo nga among hikawan among kugalingon nga imo mig panalanginan. So salamat kayo sa reminders. Panalangini pa dayon ng mga katawhan, silang mga negosyo, silang mga trabaho, ayo sila kalimti. Bisag asa man sila, Lord, bisag sa kalisdanan, salamat sa imong grasya nga naa. Tabangi pa dayon, ikaw maga-bless pa dayon sa mga katawhan nimo. Ayaw sila kalimti. Salamat sa mga nagpaubos silang kaugalingon. Salamat sa hatag silang kinabuhi karon. I pray nga imon silang pahinumduman nga dili nila kalimtan ang ilang commitment. Dalaygon kay ka, Lord. Gibalik na mo ta nagdungog himaya, panangini padayon sa Pastor Jairi sa among paglakaw niya. Padong sa iligan, proteksyon niya ang among lakaw. Gamita siya dito, sa Pastor Paul unya, dayon pagbalik sa tabi na. Kung asa man siya hantod nigbalik niya sa Bacolod, sa Thailand, kukuyog ni Ma'am Faith, sa iyang anak, si Niniel. Pray na kung imo silang i-bless padayon ng family. Ang work dito sa Thailand, i-bless sila padayon. Gamita siya padayon. Tagani mo siya good health sa pag-challenge sa mga simbahanan, Lord. Dalaygon kay ka. Salamat kasi imong gihimo karong kabuntagon. Gibalik na namang dungog himaya sa gamhan ng ngalan ni Ginoong Hesus. Amen o amen. Amen. Thank you, Pastor Jairi. Nighuman og wali, pwede nimo siya kumustahon, kuyog ni Ma'am Faith. Pasalamat sa iya, dayon kay human na magpaniud turon. Ako sansi silang ihatod sa iligan, dayon ugma adto balik na po silang tabi na. And nika Thursday, God willing, balik na po sila sa Bacolod. Saan akong balik sa ano? Sa Bacolod, sa Thailand. 18, pray na to, balik sila sa Thailand sa 18. Are you blessed? So dili ingon nga pobre ta, no, dili, it's a matter of the grace of giving, it's a matter sa atong heart. Amen? So sa dili pa ta mag-close, itawag na ako si Ma'am Faith. Diri Ma'am Faith. Picture ko, palig ko. Nami gamay nga token. Kuig ni Pastor Tata. Thank you for coming. This is from the TBC Ladies of Faith. Dayon, from Married Men and from church. So salamat kayo. Salamat. Thank you. Thank you. God bless, Pastora. Manindog ta, recite na to ang atong pakigsaad. Tighuman ninyo, kumusta si Pastor Tata, si Ma'am Faith, kumustahan ninyo sila, pasalamat, dayon. Ayaw kalimot, 1 o'clock, people's program, and some activities as is gyapon, and Pastor Kidi will preach this afternoon. Ready read, gihimo na akong kapartner sa akong kinabuhi ang Ginoo, kapartner na ako siya sa akong pamilya, sa akong pag-eskwela, sa akong pagiglambigit sa gugma ug sa akong trabaho, sa akong negosyo, sa akong balatian, sa tibok na akong kusog ug hangtod sa akong katigwangon. Ako nasayod nga taliwala sa mga pagsulay nga moabot, ang Ginoo na noy giandam nga maayo, madigayaon og mahaligay ug maon alang kanako. Mahimo nako mapalampuson sa akong pag-eskwela nga dili mobiya sa buluhaton sa Ginoo. Mahimo nako nga makaabuton ang trabaho nga dili sa likway ang akong pagkakristohanon. Mahimo nako malipayon nga dili masubo ang Ginoo. Mahimo nako makakabuot ang akong pangandoy nga dili mapalayo sa kabubuton sa Ginoo. Mahimo na akong mapalampuson sa pag-eskwela o trabaho nga dili mawadaan og panahon sa Ginoo.
Ang tanan akong antuson nga dili mapasagdan ang akong relasyon sa Ginoo. Joshua 1:8, this book of the law shall not depart out of thy mouth, but thou shalt meditate therein day and night, that thou mayest observe to do according to all that is written therein. So then thou shalt make the way prosperous, and then thou shalt have good success. I'm your Kuya Pastor saying, thank you for coming. Please pray for the grace of giving sa abound sa atua. See you this afternoon. See you this Wednesday. To God be the glory. God bless.